batata bamama bankundi ya luzolo baina nyusu kena kulanda vizizi ya R7 mbote ya beno na nkwizulu mpe ya mbote na kimoko ya beto ya ibeto kele na ya ukilumbu ya ina kundi ya beto chancel ya CRC betke kuzondila jambu ya tata lasimbu isi ina benme kulanda beno nyoso kena kulanda kati kilumbu ya bubu ya yandikele mosi na baina bake kubokilaka bazo opposant ya Congo inakokia katuka na mputu ya bandi kubanda na États-Unis yandi kutala kati bwala kile na kubebanaka bwala kena kufuaka bika muku vutuka na bwala samu na kunwani na bwala ya beto na nzila ya bavoti ya politiki ya unayandi kusalaka parti yandi bake kubokilaka les socialistes kivuka yandi bake kubokilaka les socialistes yandi na kubandaka kuzonza bamambu kutungulila baina ke kulabaka mbongo ya Kongo baina ke kufuaka ba Kongole yani mema na kuzonza eti ntangu wina yangu kuzaka kuzonza tibo munu mpela ntangu ya betke na kukwenda na maponami ya 2026 na bavote ya 2026 présidentielle ya 2026 munu mpe ke kuvanda candidat ya mbala yai betu muke kona kukutana na Kadia Mpemba Sasungeso ifo betu kubingisa yani na njila ya ba vote na ina yandi kuzonzaka mutindu na mwandangu mekulutaka ka fyoti mwa bilumbu fyoti yandi na bamekuza kukanga yani me baina me kukanga yani kele ba policier ve bakele ba gendarme ve bake ba militaire ve yake ba baltu ina leta kuzaba ve betu nyoso meku susumuka na ina ntangu ki mwangisi sangu ya gouvernement ya Congo tata Thierry Mungala mekuzonza parce que yani bon yani mekuzonza ve officiellement mutindu mukuna kuzonza mais na kinzondi ya yandi betu mekuwa tiyake na ba service parallèle évidemment ni ba service parallèle ina kwendaka kusimba tata lasi mbwitini mena wapi mutindu bene mosi mekulanda yau bamekwenda kupaka yandi na inzo ya yandi yali kukatukaka na douche yali kukota na inzo bamekwenda kukotila na chambre bamebanda kubula yandi mutindu yandi kuvandaka betu kubutukaka ina na mutaka nyoso babe kukanga yandi bameso bamebanda kubula yandi na ntwala ya babana yani kila babana tatu ya muvimba yanke la kendo donc na ntwala ya famille mamba na kubula yandi bamekunata yandi kisika babantu kuzabaka be betu mebanda kuzonzila yau bapanzisangume kuzonzila yau ba radio ya nzenza ba tele ya nzenza mekuzonzila yau babilumbu 10 ya mvimba yani baniki mekuzimba jambu betu mekutala quand même bizarre c'est que na babilumbu 10 nyoso ina ata procureur de la république mekuzonzila yauve gouvernement mekuzonzila yauve ba policier ba gendarme kubasika ve na kwenda kusosa mutindo yake kusalamaka na ba insi ya banzenza kana mwana mekuzimba na bele kutala ti la police la gendarmerie ba unyoske kubasika na kusubana kusosa muntu ina na Congo ya mekusalama ve babilumbu 10 betu mekuwa bamekwenda kulosa yandi na maduku cheke bekuzaba maduku cheke le kote mazave kulutaka na potopoto kuna bamekwenda kulosa na matiti kuna e na ntangu betu mekuwa yandi mwa témoignage ya mekusala betu mekubukila yandi ya mekuexplique betu mampu mingi yani mekuzonza kwa ntangu bakuzaka kubaka yandi bamekunata neza babe wapi kisika bakunataka yandi yake tama bakunda kukanga yandi basinga na zula chaise pendant les 10 jours babilumbu 10 na bamekanga na zula chaise na basinga bamekanga yandi meso ya kukangama les 10 jours c'est-à-dire babilumbu 10 na meso ya kukangama ikusala basel nyoso kaka kote yanku banda kuna zula chaise kuna bilumbu nyoso ne mekuluta ne mekudiave bamepesa yali kimekudiave et na ntango bamekukuma na parce que makelele bandiki mekuma mingi bamekubula yandi kuna bamekumenase yandi bamekutula yandi bantumbu bene kuwa bien bametula yandi bantumbu bameku injecte yandi mais bantumbu bamekutula yandi yandi zaba ve ikivandaka na kati kuna bamesala même bazula kudika yandi kima yamekumanga na mondele mutini ke banda mwa chiffon bene kubambuka na diambu bakusalaka na maître Hervé Ambroise Malunga bana kulanda témoignage kaka mutini la et makelele kulutilaka tro na isi ya mvimba babetala ti me muntu ago betu mekukanga yai makelele mekulutita mingi tala bamekonda kulosa yandi kuna na maduku chekele
kilumbu ya bubu kaka na jambo yango betu mekujamba mutini mekuzabisa beno kundi ya beto chancel samu na kuzondila jambo yango betu kuzondila mpe jambo ya voyage ya Kalia Mpemba Sassou Nguesso na Paris na France na Mputu tamuti benu mekutala mukindu betu meku nyonga beto nyonso na jambo ya lasimbwiti mukindu bamekusala lasimbwiti yanke civil yanke militaire yanke politicien opposant tala mukindu bameku-traité yandi mukindu bandi ba criminel baketraité kaba mukindu me yandi yanke bandi ve me nyonso ndakena kuluta batu nyonso mekutala ambassade ya France mekutala na kuzonza ti la France pe bandaka informé na mambo nyonso kena kuluta me bamekuyamba Kalia Mpemba beni memuso mekutala na tapis rouge bamekonda kuvisiter bas invalide bamekusigner bas accord nyonso na kuzonza na bakongolais beto bafrançais beto mekusona beto mekupona beto liaka Sassou Nguesso yina kena kutanisa bakongolais mpasi bref kundi ya beto Chancel Mbote yange Mbote tata Christian Purin matondo mingi nangeme kuyamba muno na bizizi yenge ngefana kuzaba timime kutipela mingi bikati bakoko ya beto kupanda nangi mekutonda mingi alors ngemi kuwana yina mekubanda mekuzondila jambo ya lasimbwiti pe na voyage ya Kalia Mpemba kuna na Mputu nyonso ina ngeme kulanda betu kubanda tete na jambo ya lasimbwiti mwa ntwenya yayi ya quarantaine d'âge mwa ntwenya avandiki kuvanda na Mputu na Amerique évidemment yame kuvanda mingi kuna me yame kuvutuka na Congo samuti yani mekutala ti ve. C'est vrai dans Mputu bete na mwa ba condition même si voilà mais ba condition kele yani ozati mukuvanda kwako munda kudya munda kuseswanie munda kuona l'école babana munu nyonso na me yani mekubaka courage ya kuvutuka na bwala ngemo sikuzaba mutindu Kongo kele mekukuma maza keleve kinelko keleve mavimpi ya Mbote keleve éducation ya babana mpe ngemo simekuza eme kuvutuka na kukwenda kunwana mvita ya politique ya baminduki ve ya politique na bwala tala mutindu bamekutraité yangi wapi mabanza yange matondo mbuta muntu tete betu kukota na kati ya diambo ya kinji mufu na kuzonda ti yakele kiaji na pati mingi ina bame kusala na tata la Simbwiti kasi tata la Simbwiti fana kuzaba ti mukele na yanji tima ya munu kele na yanji mabanja ya munu kele na yanji kasi beto lusambuli ya beto kele yanji mavipi ya Mbote kuvutuka pe yanji kulosa maboko ve yanji fana kunuana pe kutatamana na kati ya njila na kati ya mvita na kati ya mvita yei na manime ya kuzonza mchindu yei betu fana kuzonza ki kifumu ya tata Sassou kele kifumu ya imbi ikele diambo betu fana kuzonza na kele kifumu ya imbi mfumo ya satana ina tata Sassou bandaka na Kongo ina nkotaka na kisika ya kifumu pene na kifumu ya Kongo bantu ke kufuakaka bamenga na bamenga lufwa na lufwa betka kuzaba lufwa ya tata Mayengo Abi camarade Mayengo Abi betka kuzaba lufwa ya camarade Mayengo Abi na mandima ya lufwa ya tata Mayengo Abi batu mingi mekufua Cardinal Emile Bienda Bupelo ya nene mekufua betab na wanjila mekufua pepa nani kufua kaendi fumu ya beto Masamba Deba na njila ina pe ya kufuaka tibu biengi betkele na mvumbi ya tata Masamba Deba vi mbuta muntu yake ni soni na kuzonda ina betu fana kubambula moyo mpe na baina kena kulanda beto mutindu bakufuaka Cardinal Emile Bienda mupelo mfumu ya ba mipelo ya Kongo bakwendaka kuzika yani ya moyo nyonso ina lutumu ya nani ya Kalia Mpemba Sassou Nguesso munu anga nave yake ba mambo bakuzonzaka na conférence nationale mukela kubambula beno kaka moyo ngelenda ku continue yange
na manima ina bamekufa babantu ina kinzondi ya nene ina salamaka ina ngeme kubokela na luputu kwa Front National tubati bafuaka 3000 congolais bisi Congo 3000 fuaka na manima ina mufu na kubambukila moyo ti mukanda ya lufua ya tata mayangu abikelevi yazo la kuzonda ti tata mayangu abiketete moyo kana yankila mukanda ya mutukulu mukanda ya lufua keleve yafu na kuzonda ti yankele moyo yaki wabwala wabamketo adisabeto fumu ya nene ya bwala beto keve na mukanda ya lufua tina lumbu ya bobye na manima ya kuzonda mutindu ina beto fana kubambukila moyo tangu bisi Congo me kusola fumu ke kutuadisa babu na 1992 bame kusola tata lisuba na maina ina keleme kuluata chima ya tata sasu ame kwanda baka minduke me kufutuka na mvita ya nene ina baka kubokila na luputu coup d'etat ya 1997 me kufuisa 400,000 congolais me kufuisa 400,000 même ba kundi yendi François Prot nyongla mambo bakunje en bakadia pemba bat pesaka minduki voilà baina kuvutulaka yana kimfumu baina kupesaka ba minduki mekufwema na kutala mutindo yandike na ntima yimbi ya kufwa babantu nyonso ini ina mindele bake bisi Kongo batima bame kufwema bame kunyonga na mutindu muntu yayi tata sasu mekufwa bisi Kongo ame kuvutuka na kifumu ame fwa bantu na biti betabe diamu nyosyo na ba disparu du biti bame kote kusala ya na lopulu ba congolais me kukanga ba ino abawa muzola kupesa mwa diambo mosi na inange kuzonda disparu du beach betkela kuzonda na Kikongo abaina kila kulanda beto bakele na inza ya mvimba bayakaka zaba mabambu nyonso inave disparu du beach yakele bantwenya ba Congolais bake mingi bankama ya batwena baina kukimaka bamvita ina sasu kupesaka luve na le pool baina kukimaka kukwendaka na bwala ya ina benguzaba ina bandaka Zaire na tango ntamba mikumaka RDC na kwenda kubumbana kuna bame kuzonda na bawa sasu me kuzonza abene na kuvutuka ya beno jambo ya mpasi kele diakave bapesa na beno imbive beno kuvutuka ya beno bwala me kuvutuka na Kizulu bawi na pe pumu ya bwala entre guillemets ina kusalaka coup d'état mezonda betu kuvutuka betu na ina bame kuvutuka bame kukuma na beach ya Brazzaville bame banda kusola baekaka na kutula bawu na bakontebeza ba conteneur ba kesi ya nene ina engo babantu ya moyo bankama na bankama ya ba jeune ya bantwenya bakutula kana kati ya bakonteneur na kulosa na nzadi bayakaka bame kubaka bawu kukwenda kufua bawu wapi na pale ya Sasungeso ya Kadia Mpemba na Mpila ni kuna bawu andiki kufua bawu munu angana vyake ba témoignage beto nyos kulandaka yavandaka kasabu na kupesa mwa précision na diambu ya disparu samu yabake zondaka disparu du beach bayakaka kuwaka yao ba batu kuzima ve yake ba bantu bakubakaka ba Congolais ba civil ila kusalaka ta diambu ve bakondaka kufwa mutindu ba bibulu voilà naida na diambu ya ba disparu du beach matondo tata Perin bakusambisaka diambu ina na tandala me yake de kia de mingi tata Perin bame kusambisa diambu ya bantu ya ba disparu du beach batu mekufwa kati yake le na mutu ve kwenda boloko ata mutu kwenda boloko mutindi tibete kuzota coupable yake le soni na kia de mingi balde mukila bete na bete na kuseka yake bete na kuseka na samu na diambu ya mpasive mais parce que yake c'est-à-dire c'est incroyable c'est-à-dire un pays où il y a eu des massacres. On nous parle officiellement de plus de 350 jeunes civils massacrés qui n'ont rien fait. On va au tribunal, on fait un procès, on condamne l'État congolais, mais pas de coupable. Donc, qui avait tué ces jeunes-là? On ne le connaît pas. Vous imaginez dans quel pays on est là?
un pays, un régime qui protège des criminels, parce que le premier criminel, en fait, c'est lui-même, le chef de gang. C'est ça ce que ça veut dire. C'est incroyable, c'est du jamais vu, c'est-à-dire depuis que le monde existe, là, il n'y a jamais eu un procès comme ça, où on a condamné l'État, ils ont commis des massacres, des crimes, ben non, le coupable, on ne le connaît pas, mais on condamne quand même les gens, et on indemnise, on fait semblant d'indemniser les familles des victimes. Il faut être au Congo pour vivre ça. Ben, il y a que ça m'a coupé ça, moi, nous des deux, nous, il y a continuer à gagner. Matondo Mbutamuntu. Na manima ya diambu ina, betu kutala na bwala ya betu. Betu ya kuzaba bwala ya betu kiati. Baina ke kuyiba mbongo. Tama mingi ve, ba me kutubila diambu ya Zidane, me kuyiba mbongo, me kima na Europa. Ina fumu Sasuke ya kuzaba mambo ina. Me diambu ya kinji ya kaka kena kusala munu kedi mingi. Keleti tata la sembuiti kele muyibi ve, ame kufinga mutu ve, ame kufa mutu ve. Diambu yake kuzonza kele diambu ke kutalila Kongo. Kele diambu ke kutalila koso mutu Kongo ya vimba. Muyibi ya mbogo ila bake kulabaka ina ngebe kuzonza ya Zidane nina betu nyosime kutala yao. Meni ba diambu ango yina lasi vandiki ku denoncer la kuzonza oh. Ya u Kongo ya betu nyuso. Bene mekuma ya benu ya kulabaka mbongo na mbongo ya luyalu benu kena kulaba na trésor. Wapi mampu ya régime ya mapu ya kifumu ya ibake kulabaka mbongo bake kufua babantu et puis batu nyos kutalaka mutindu betu mekuzonza babe kufua babantu me coupable keleve. Ni mamambu ina lasi bandiki kuzonza imbia yao ni wapi na bake konda kusala ya imbia mutindu. Neme kulaba mbongo ya luyalu na trésor 3000 milliards depuis 2020 de 2020 à 2025. 3000 milliards, les amis. Tala muyibi ni yandina. Bame kubaka même mukanda bame zonza yandi alfa na kubasika diaka na Congo fait beto kusimba yandi. Bame sala même mandat d'arrêt international. Mais tala côté de kubasika na aéroport. Ngeza bati na kubasika na aéroport. Surtout si kela kukwela na bwala nzenza. Yake vandaka ba ke fuyenge bien, c'est-à-dire ba procédure ke vandaka ya inda ngenda kuluta muchindu na mais muyibi na bame kusala mandat d'arrêt international mais kuluta yandie elle kukwenda na aéroport na nzila ya mayu yave mais na aéroport kuluta et la simbuiti vandi kuzonza ti benoke na ku ibaka mbongo yalu ya kele mboteve tala diambo amekwenda kukangile mekukangila yango ya wapi muchindu nina meko expliquer na mbatukulu ya émission ya bete ya kimoko ya bete ai tata la simbuiti kele na luzolo ya bwala yelati kasi na bwala ya beto yake mbala epete muku tala diambo ya muchindu mutu ke kuzonza bentala muchindu bake twadisaka inza ni muchindu ni bake twadisaka inza benke kwamba ke na pipa muchindu ni ibi na ntwala ya bana yanji na ntwala ya kento yanji benke kukanga yanji bilumbu 10 benke kubula yanji sa mchanga kuna angana kutubila beno diambo ya kedika mbuta muntu yakele na muntu na Congo Marius Okana me kutambula na mwana ya fieti ya kento ina bake kubokila na luputu mulenda kutonza diambo inve yake vwanda diambo ya kinji elbe kusala makwela na mwana ya fioti bebe dikwela kete ya ngolo kwenda na ngolo yako na ngolo na makwela ya ngolo na mutindo ya ngolo voilà na mwana ya fioti yenji kena tandala kena kutambula na tandala bati no kena kutala yenji kaje pembe ya muchindu ina kena kutambula na tandala bainge kuiba mbongo bawina bainge keto kufa meme yeni mwasi tata sasa kana betu kana kuzonza ya mwana ya yanji ngeso sasu Cristal Denis kwena tala tata 200 ya Angola baniso kufa tata yana baka kifumu yanji ke kuna ke iba mbongo ke kwanza makwela na bwala ya banjenja ya Baarabu na Dubai ya kelesoni mutindu beto enda kutungisa bwala beto fe ni jambo ina tata lati kena kufunda ni jambo ina tata la simbuiti kena kufungula bisi Kongo miso na wapi jambo bake bula yanji na wapi jambo bake sosu kufa yanji
yake le mutindu ngebwana muntu ya mbote na bola ya beto mekuma lisumu ngebwana muntu ke kukebalu yalu kele diambu ya imbi ngebwana muntu ke kukebaka bisi Kongo kele diambu ya imbi badala bet nyos tu bet wana bata imbi badala bet nyos tu bet wana miibi badala bet nyos tu bet kufa babantu yake le na mwana kasi ya Tata Sassou idever mwani yani vos tublaka yao basa laki mvuka bau tangu bakongole kusolaka Tata Lisuba baba salaki mvuka ya kusala jambo nyostu tamu Tata Lisuba kutuma ya mutela yani mosonzaka yao ni bau munu idever mwani ya mosonzaka mwana kasi ya Sassou yani mosonzaka yao tini bau banda kuformer kuidika ba bébé noir baka bacha malonga ni bau banda kuidika ba bébé noir ya bandaka depuis les années 93 yaki wa bwana no kana beti sabau banya mama bake twadisa bwala mutindu inave bwala bake twadisa mutindu yeye betu bwande no beti ba mambu mbongo bako kuyibaka ve mbongo bake kutulana kati ya mavipi mbongo bake kutulana kati ya lukolo mbongo bake tungisaka na yao yakile imbi mbongo bake kupesana pantu nyostu bentala mbanja ya njindi na mbanja ya njindi kisika mbongo yake kukatokaka me bwala ya njindi keki tangu mvula ke kubwaka yake le parti mingi na kutambula na kati ya bwala ya njindi me yao keke zonza kaka mvula la tangu mvula ke kubwaka ve yake kaka mvula ve même tangu mvula ke kubandaka ve benu kwenda na bwala ya njindi Pointe Noire mutindo ya mikukuma benu kutala banzila ya Pointe Noire Tozo kemba pona banjela tozo kemba na banjela tozo kemba bakamne zo kufa imagine beta la côté to sali 1 heure du temps to sali 1 heure du temps pona koma kakawa basa la banjela mbango bamvula yo ya rebelle tozo kemba tozo kanga maka chaque temps na banjela tozo kanga maka chaque temps na banjela to lembi donc place lingo sala 1 heure o mo sala ba 3 heures na koma monkamba bo tala na ba bito monkamba parce que bazo mona pona koma ndako na bango misala tu na ville bo biso ba to ko berege faut ko tika na monkamba donc allemo ko sala ba 3 heures 4 heures du temps pona jonga sur la ville tozo kemba donc babong sebiso banjela au moins ça va saluer tout au moins ba principal le la national numéro 1 boye faut laisser la praticable bato ba no lega bien peut-être la ma bien 15 août de ba kangango tiboy nanité ça fait 1 année déjà nanité donc tozo kemba vraiment to senga na gouvernement congolais babong sebiso makambanjela bata biso makambanjela en tout cas tozo kemba fort En tout cas, quand on par rapport à rouler, ça vient à répondre. Du coup, bande que tu non, bah chauffeur qui monté, bah pris dans camion, mais ni état enzila. Gelen bak mu taxi tistel soit 2000. Mais en 2000 bête na sera mo 2 heures 3 heures de temps. Peu de genen. Mangeta kon chauffeur que mu jaba kilomètre ko bah chauffeur mais j'ai trop ba mu monter ba prix mais bête ni banzila. Même ngesi na camion. Camion bubia mezo panne. 2 jours après panne. Et c'est mangeta normal. Le bête na kemba na mamba banzile. Na mamba banzile vraiment bête na kutala pasi. Neta tala mamba ngoe. Ya ni mamba banzile. Sinzili banda biswazo kumna baitape. Parce que na sosa ki mabulu nange déborder yande simi kuzikonienda. Vraiment mambe bête na tala vrai pasi na mamba banzile.
tuka faut batali mambe partout ya kena nzila bien diavi nzila bien na utana achira mona pono foka ka rompo tisi ate péage mais le reste la nzila bien diavi nge kim kwa bimu kwa sana siafumo pareil nge kwa na ngoyo pareil nge kwa na fonche pareil donc bien zabe fasa kusala donc kunge kwa ma place moja zati na kamé tous les jours fait que changer ma pièce donc bien na kutala passe vraiment faut batali mambe. Non, le piéton de route, c'est un grand souci. On sait pourquoi on paie les papiers ou on ne paie pas les papiers. Des cas, il faut arranger les routes. Regardez même un réseau devant vous. C'est ce qui va passer. Donc, même pas 15 minutes. Le problème est là, l'État va prendre des engagements pour payer le droit. Le peuple congolais a le droit pour jouir son pays. Mais on ne joue pas notre pays. C'est pas bon, c'est pas bon. Je sais pas même, le président là, il vient ici, là, les gens le font passer même dans les rues, même la nuit. Beno kutala mutindo wa bantu kena kubanda na Pointe Noire. Busoto ya kulutila. Na tangu ntama beba ndi kutala bangulu baki konda kubo. Muzave siti tangu ya ime. Même bangulu ke kuvandaka mutindo nave. Pointe Noire me kukumaka, c'est-à-dire c'est incroyable. Et ni kuna mbongo nyuso ya Congo ke kukatukaka. Pétrole ni kuna ya ukele. Beno kutala mutindo Bwala ya Pointe Noire bekukuma. Na baina bandi kuzondila kadi mpemba satana ke. Mu penser satana nina kuza kuvanda na Congo. Ina kena kutumaka Congo na bantangu yai. Ngeli na kulandila nge jambo yange. Me yake le fasi bindu ya Pointe Noire kele soni. Beto kuyambaka ba kunji ya beto ya bwala ya Benin. Bakuzana kana na bwala ya beto bangu na Benin bake kuwa kumbu ya mbanja mosi mbanja ya njinji taka bame kukuma bame kudonda beto fana kukwenda tala mbanja ya njinji mi ya vwana soni bakunje ngoba bana bakunje katika na Brazil to na Brazil sebenza bati na njila ya kingamba betke na bakunje kwenda na Brazil. Donc, na njile ya basuta China bati na beka katika na Brazil baluta na bwala ya Benin. Pe ba mekukwiza na Congo, pe ba mekona tala mbanja ya njinji. Ni baba na soni ye bana soni mingi. Mutindu kele mbanja ya njinji. Banjida kelevi. Maza kelevi. Inelko ikelevi. Balukolo katsinge kwa tala mutindu babanika kutangilaka na baki vanda na toto tata Perrin. Ya kele soni. Ma vimpi pe ikeleve, ma vimpi ikeleve. Kana nenge kubela na Pointe Noire, una Brazzaville, inange kukwenda na l'hôpital, kima ya ntete munganga kesala, pesa tete mbongo. Mais même singe me kupesa mbongo, ngeke zwa, bakisi wa kote, ngeke kwenda sumba tete bakisi, nge moshi. Donc singe na mbongo ve, et puis betke na wapi boala ina babantu, comme on le dit, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire à moins $1 par jour. Bas hôpitaux et quel moutindo ngena kutala fulu mosi babantu mingi na zulu kuna ba maladi ya moutindo na moutindo beno nyos etala moutindo babantu kena kufuaka na Congo. Ba mvumbi mingi bakena kuzika kabilumbu nyos. Pas moins de 100 corps par jour. Alors que boala ina kele na vitave, guerre keleve, épidémie keleve, metala moutindo ba Congolais kena kufuaka. Ben kuza kuzonza yidambu ina mikuma mambo. Me munu mufa na kuzonzi la mpe yake ni Kivu muke kujufulange. Wapi mutindu bwala ya beto baina nyonso zola kunwani na Congo bamekufa bawu na ntwala bawu bakongoleke kutela makabe. Petume kutala diambu ina mutindu babikukanga mokoko bamekukanga okomisa lisa bamekanga bablingi ntama mingi ve ni tata parfait kolela bamekufa bawu nisume kutala. Awa betu mukuma na kaya la simbwiti. Bakela kutela mave bamekuvandaka bawu kisika bawuke. Ina wapi diambu. Tete betu kuma na diambu ya tata la simbwiti. Betu fana kuzonza pe diambu ya tata kalakala. Kalakala, oui. Mutindi mwese bame kusala basalaka tata kalakala ni mutindi bame kusala tata la simbwiti. Diambu ya Congo kele diambu mubanda ti bisi Congo
kele na tima ya mbote mingi bakele na tima ina baka kuzondaka ya kinzambi baka vutla tima manima me kasi bako na kuzaba kuvutula tima manima kele kele mbote ve na diambu ina kele na beto samuti baina kana twadisaka Congo baina kana twadisaka Congo bakele bakadia pemba beto fana kutelama beto pe beto lwata kibakala samu na kubingisa bao kutala bao pe kuzonda tinjambi banza mkesala njambi ke kusala vya sikipia njambi na kusala beto fana kutelama njambi ke kusala kaka na kati ya bantu mutiendi kadia pemba ke kusala na kati ya bantu nina kadia pemba mesala na kati ya bilandile ya nje benga na twadisa Congo ni bawi nina in bawi kana sala imbi na bwala beto bisi Congo fana kutelama yavan baina ke kusambilaka yavan baina ke kutekana zandu yavan baina ke kuvana na injo yavan bisadi toba mbulumbulu beto nyoso beto kutelama beto kona botula kifumu ya beto mena ila ngeke la kuzonzila diambu ya nzambi puisque bakongoleme kukumaka yake mambo anga na nzambi yani mushike usala nzambi ke kukwiza ve na mutindi la ve parce que il faut peut se rappeler quand même David na tango ngonda kunwana yani vanaka na ikina lance-pierre ve yangu kwena maboko pamba ve donc la kuzonza ti na kunwana il faut ngemosi tete ngemosi ngefa na kuvana na louve volonté ya kunwana tete ya kubanda tete et toi le ciel t'aidera. Ça ne sert à rien de dire non, Dieu fera Dieu. Mais Dieu enfin, vous savez ce qui se passe dans le monde. Le monde entier là, il y a des problèmes partout. Donc s'il faut que Dieu intervienne, ben il va commencer d'abord là où c'est beaucoup plus difficile qu'au Congo. Voilà un peu, enfin, je voulais juste rappeler nos parents, nos compatriotes, arrêter de croire que Dieu... Et puis, il y a quel diable mpeke na kuluta na Congo, c'est que Kadiam Pemba na babanto yandi, mais ku créer bas églises mingi, il n'a pas na kuboki là bas églises de réveil où il y a sommeil kakamutili. Il y a mais ku créer mingi, et na bas églises ina, ba mambo bake kulonga kani wapi ina. C'est bakala ba me kubulange mbata na dibundi yayi ya bakala pesa ya kento sala mutindu yayi kusala mutindu yayi kusala. En fait, c'est pour bien affaiblir et contenir encore cette population dans la misère, dans la soumission en fait. Alors que la Bible, kaka Bible ina, ya kena ba verset ni wake laksaka, na ba bantu na ba population, mutindu ya kunwani na bwala. Me couper sangue, moi, exemple, balmaliayi, David kunwana kayandu vandaka na lance-pierre. Kanange kutanga pe ba croisade me salama na kati ya ba histoire ya Bible. Ya kena ba croisade ba bantu me kunwana, na kunwani na bwala ba. Mwa mutinu Congolais singe zavisi andi betu kuvuka neno, betu kunwa neno, benwani neno bwala, ya mikuma ave nzambi ya mosme nzambi ko kudesonde afas. Ba David vingira ka nzambi ya desonde be. Baina nyoso be kunwa nange kutanga Bible, ba vingira ka nzambi kudesonde be. Baba di kulomba ngolo na tata nzambi pour que ba kukwenda na muzingu ba kunwana. E ba vandiki kugani. Tala mutinu ba ke kusalaka. Et donc na ku continuer toujours na diambu ya la simbwiti. Kinzonzi ya gouvernement ya Congo Thierry Mungala me kuzonza que nantangu yayi la simbwiti lenda kukwenda na la police samu yankwenda kuzabisa ba mambu ina yani meku tala inaenda kusaba mentetete nge kupesa Kivu mufana kubambula moyo ti la simbwiti tetete ba kukanga yandi kwendaka na inzo ya bazushi le tribunal de grande instance de Brazzaville yani kwenda kudeposer ba plainte yandi kuzonzanga nantangu betme kusolola na yandi na suka yami kuzabisa munu mu kwenda kudeposer même 10 plaintes ya muvimba mume kulomba na protection parce que babadaka kusosa munu partout kubanda kubula munu yandi échappé aussi na tentative d'assassinat inabet kuzaba ya ata réponse mosi ba kupesaka yandi ba me kukanga yandi ba me kunata yandi bilumbu 10 ya mvimba gouvernement me kuzonzave procureur me kuzonzave la police me kusosa yandi la gendarmerie me kusosa yandi. Mais comment maintenant là Thierry Mungala ke zonda na la simbwitio maintenant ngenda na kukwenda na la police. Ba buti ngeme utala diambwe. Kimwangisi sango ya kifumu ya Tata Sassou mubanda ti yandi zaba kisalo yandi ve.
ti to yanke kuna samu na kuja mbongo ina baka kuibaka na isi ya Kongo. Samu ti muntu ya malonga, muntu ya ndwenga, muntu ke kubakulaka, diamu ke kulutana bwala yenji. Pumu ya luyalu mutindu yenji, elenda zonda mutindu inava. Elenda zonda mutindu inava. Tata lati butike musi Kongo. Luyala fwana kubumba lati buti. Bete kutalaka, ina baka kubukilaka fumu ya bazuzi, ina baka kubukilana mputu le procureur de la République. Mutindu yelo kona salaka, biga mukutunda ya luputu, ina yange kona salaba filme yenji. Tanga wa mutu me kufa mutu kuna mutu me kuiba bete kutalaka yangu. Samna hiki bame kwenda tata la sibu TV. Samna hiki bame kwenda tala ve kisika ba kulosa tata la sibu ichi na kacha maduku. Samna hiki bau bame kwenda baka tata la sibu ichi na mutindu kele tata la sibu ichi. Kuzonda ke pasi, kude ke pasi, kusuba ke pasi, kutelama ke pasi, kuvanda ke pasi, kulala ke pasi. Na wangolo yanki kujwa na kwenda na injo ya bazuzi pana kwanza mundu bamebula mundu bamesaka mundu mutindu yeye beno bafumu beno kutala yao banani yeye bizizi ya bwala bunjenja mekutala beno kuzonzela diambu ina beno kwenda tala enji na kuifula enji ikimeluta beno bumba enji beno nate enji na injo ya nene ya mavimpa ina baka kubukila na Kongo na bwala ya Tandana CHU beno kubuka enji Yanga kuizonda beke vingila yanji tangu yanga kwantala bazuzi yango na kufunda na njela bazuzi. Alors que l'État a le devoir de protéger chaque citoyen. Et curieusement, bon, il y a une chaîne ya banzenza TV5 Thierry Mungala Zabsaba que non, de toute façon la Simbouiti ne vient kuzonza ebeto zaba yandive. Ben zaba nave ba congolais kuzaba yandive. Donc ça veut dire quoi pour Thierry Mungala? Quand tu es congolais et que tu n'es pas connu, bon, en fait, donc connu là aussi, il faut qu'on essaie un peu d'analyser qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'État l'État protéger ngeve, ni mutindu na ya fana me kuzonza. En fait, donc connu là c'est quoi? Est-ce qu'il faut que kuvanda ngefana kuvanda mwana ya mfumu ya bwala? Ngefana kuvanda mwana ya ministre ou ya président ou ya pour que bazaba nge alekuna kana bame kusimba nge bon l'État nenda kuprotéger nge ni mutindu na non. Tabna yiki wapi mutindu anenda kuzonza ti la simbwitiki ya kuzaba nave. Ça veut dire quoi concrètement? Mubanda ti yakele buzoba befa na kuzonda diambu mutindu yakele. Mubanda ti yakele buzoba ke kusala mutindu ina. Buzoba na kindoki ke kusala mutindu ina. Koso muntu fana kuzabakana be. Muti Kongo ina kuvandaka na bwala ya bundi. Nani zaba yanji? Muti Kongo ke kuvandaka na bwala ya bilinga. Nani zaba yanji? Bati nyoto be zaba kuzabakana. Kasi luyalu kele na luve ya kukeba koso Kongo. Koso musi Kongo. Ike luve ya luyalu. Ikele ndi kuzabakana kele luzolo na njela ya batu nyotuve. Mutindu ngena mbeka na kusolola kawa. Ikele na bantu kena satu diambu ya tata la simbu chime kuyama babu. Meke bakibe na satu ya kuluta na dizizi sana kuzonza. Ikena bayina kana kufuemana kata bayinjo ya babu. Ikena bayina kana kufuemana babane ya babu. Pena bayina mutindi bet bayei ka kuzola bwala bet ka kuzonza bon. Muka luta na dizizi pe muka kuzonza. No, koso mutu fana kuzabakana ve yakele buzoba na kindoki ya tata ya kimwangisi sangu ya tata ngeso sasu de nina inba yanji mbaka kubokila Thierry Mungala benta la faso baka kuseka beto na Afrika muvimba na bamambo ya yanji mutina ko natonda bamambo ya buzoba zoba me tata Thierry Mungala wana tana mwa mayela benta tingeka kutanga samge kita kusalaka tata ngeso sasu de nini ngeme kumzoba ingwa pa mambo baka sala mutindu ini va yanji wa mutindu tata Thierry Mungala me kuzabati tata la simbu itiba kusimba kenje sa mutibizi time kwantana enje no anke fumu ya nini ne wa mutindu anke kuvingila tata la simbu chikwenda tala bazuzi
ti yendi mutola kwenda na kwanta la tata la sibwiti fumu ya basuti kwa tata la tola kwanta la tata la sibwiti fumu ya ina bake bokila centrale d'intelligence et de documentation tola kwanta la tata la sibwiti samuti si baza bave ba ina mekusala yao ya kidiambu ya kijina ya boma ya dola kuzonda tina na bola ya beto na tandala ikele batu na kele na batu kena minduki na pipa ke kona sala pasi na biti Kongo ya kele diambu ya boma bao bazo la baka makulu ya bao bakwenda tata la simbuti ya kele soni mingi tata Christian Purin me bafu na kuzaba ti Kongo kele ya beto nyoso Kongo kele ya bauve Kongo kele ya bauve tamba kubutama ba kupesa ba Kongo ve Kongo inke ya beto nyoso beto nyoso na mwana bwali ya kele Congo ya beto nyoso kele ya muntu mosiva Congo kele ya beto nyoso. Et donc na ku changer moi kimoko ya beto dernière question en fait yake muza ba vesinge me kutala ya ou depuis na suka ya yake na image mosiva me kutula ba me ku balancer na ba réseaux sociaux ke na ku tambula na ba réseaux sociaux na image yango yake photo na pembeni ke ya kutelama procureur de la République bake kubokelaka yandi okonga kala inake kusalaka cinéma yandi mutinu yemu kuzonza yandi ya kutelama na pembeni en fait yake inzo ya boloko ya SNCS bake kubokela ya la SNCS la prison la SNCS na kati kuna kana baba na mingi bantwe na mingi bakukanga kumuza ba visi msamu na peut-être na opération baba bandi kubokela coup de poing ou apmutiluna mais na ntwala bame kutula na ntwala singe kutala mbote na ntwala koteke kuvandaka porte ya kisengo ina kia kuvanda tata la simbwiti donc bame kubaka photo ya la simbwiti bame kutula yao na photo ina samu na kulakisa inki na baina me ku comprendre vea samu na kuzonda que tata la simbwiti mpe vandaka ya kukangama kintwari na baina bami kulakisa na kati ya boloko ina na kuzona peut-être yana banda kuna mais yakela événement mo sime kuluta muza ba vesinge me kulanda ya umpe bami kuzona na beto baina kuvandaka na boloko kuna baina bakukanga na boloko ina me kukima ba unyos ukanisa babantu me kufwa ba kaka ke muza babe mingi me kulwala et puis bami kukima na ntangu me kutala photo ina mayini no me kukuizila muni wapina nina kuzonda ti ba laboratoire ya PCT ke na kusala en fait message bake na kusosa kufilisa ke iki que non ben kutala tata la simbu iti mpe vandaka ya kukangama na boloko yango ya SNCS et comme babantu ina bana kukangama kuna me kukima c'est que yandi aussi me kukima na ntango ina mais ça veut dire quoi que non comme il y a un kukima mutinduna ils peuvent planifier son assassinat ukwe kuna kufoyeni bazona tie yandi si bandaka na kati ya boloko ngo yame kukima yawu na bame kufoyeni muza ba vesingeke na kubangula kisi nyoso mukela kuzonza ina yake sa munda kuzonza na ba congolais nyoso kana kulanda beto baina me kutala image yango sur internet sur les réseaux sociaux yake manipulation c'est une manipulation en fait. Ils veulent montrer que la Simbwiti a été en fait détenue ensemble avec ces brigands qu'ils ont arrêtés. Je ne sais pas si réellement c'est des brigands, mais il y avait une opération coup de poing comme ça où on arrêtait des jeunes et on les a mis dans la prison de la CNCS. Et je ne sais pas, par photomontage, nous connaissons comment ça se passe, ils ont incrusté la photo, l'image de la Simbwiti dans cette prison. Observez bien cette image. On a mis la photo, donc l'image de la Simbwiti juste au devant du portail métallique. À côté, il y a le procureur debout. Cette image est incrustée. En fait, c'est un photomontage qu'on appelle ça. L'idée, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est montrer à la population que non, la Simbwiti, contrairement à ce qu'on a dit, on l'avait enlevé, on est allé, voilà, le séquestrer quelque part. Non, il était avec ces prisonniers-là. Et comme il y a eu, voilà, comment on appelle ça, évasion, c'est-à-dire les prisonniers se sont évadés, et que certainement lui aussi s'est évadé, s'est retrouvé à Badoukou. Voilà le message qu'ils veulent passer maintenant.
Et comme les prisonniers se sont évadés, il faut les rechercher. Et quand on recherche les prisonniers évadés, vous savez ce qui peut arriver. On peut tirer sur eux. Et donc, en fait, ils sont en train de planifier par tous les moyens comment l'éliminer. Parce que nous, lorsqu'on l'a eu au téléphone, il nous a dit que malgré qu'on est allé le jeter dans Madokoutié, il continue à le... Parce qu'ils lui ont donné une semaine pour quitter le Congo. S'il ne quitte pas le Congo, ils vont l'abattre. Ils vont le tuer. C'est ce qu'on lui a dit. Et moi, donc, quand j'ai vu cette image, je me dis, mais comment les gens peuvent faire ça? Donc, ils prennent des Congolais pour des imbéciles. On veut manipuler la chose parce qu'aujourd'hui, en fait, le régime Sassou, comme je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, vient d'être pris la main dans le sac. Donc, ils sont en train de se battre pour sortir de cette histoire-là parce que c'est une arête à la gorge, en fait. Un crime de plus, le passif de Sassou Nguesso. On vient de démontrer, et par cet acte, on a démontré que le régime Sassou reste un régime nazi, un régime tyrannique, un régime criminel. Et maintenant, ils se battent, ils se débattent pour essayer un peu de sauver les meubles, mais ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé et dire à ceux qui ont fait ce photomontage, franchement, vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Bon, bref, ça se passe au Congo. Et puis, bon, après. Donc, voilà, pour terminer, Nkundi Amundu betu kuvutuka diaka na ndinga ya beto, ya kitoko, ni Congo. Visite ya Sassou Nguesso. Ya Kadia Mpemba, kuna na Mputu. Yani meku kwenda na Mputu. Muza hapa vesi yani meku kuvutuka deja. Miandu kuvandaka na Mputu. Pame kujamba yandi na mfumu ya Mputu, Emmanuel Macron. Me jambu betu meku tala kele iki. Nantangu yani meku kwenda kuna yake kele ntangu. Nina ntangu ina bakongoleke ya kufuema. Bakongoleke ya kufuema na kutala mutindu mame kusala lasi mbwiti. Betu meku explike ya unambatukulu ya kimoko ya beto, mutindu bakukanga kame kuna kulosa yani. Ambassade donc, kimonikisi ya Mputu ya mbanza ya Mputu ya France na Congo kuzaba diambu ina. Bakufidisaka yandu wa mikanda, bakufidisa yandu ba lettre mutindu na mutindu. Yani kuzaba. Yani mekutala mpe ba television, yani mekutala ba nyonsa mekuwa ba radio, yani mekutala ti yake na diambu bandiki kuluta la Congo. Metala nina ntangu yina bake na kuyamba diaka Kadia Mpemba na Mputu bamekusala yani tapis rouge mutindu kuzaba yake significatif. Yani mekona kuvisiter les invalides, bayiki bamekusigner bas accords. Emmanuel Macron latisati yaike mkundi ya betu soda yandi. Bake la kusala yao na ntangu ngeme kuzola yao ngeme kubambula betu moyo bakongoleke na Madiave bake na kufonsa tu bakongoleke na Mazave bakongoleke na Kinelkove lukolo ya babana betu zaba mutinda mkuma mavimpi keleve mbongo kele diaka na kesi ya letave bamikulaba mbongo nyoso bakongoleke na kati ya metala na ntangu yango ina betu na kufuema Macron kuna mfumu ya Mputu mekuyamba diaka Sassou na kuzona ti beto muntu betu kuzona ni yandi ya betu ku impose diaka betu ngemi kuzona la betu yao wabe ni bao kunataka diaka yandi na kifumu na nzila ya minduki entete yandi kukwenda kuna na Mputu yakele na mtwadisi ya kompani ya Total, kompani ya petrole ya Total kwendaka kuzonda na Sassou beto kele na 500 millions de dollars ya kupesangi yake mbongo mingi, ça fait 300 milliards de francs CFA. Ya kupesange samu ba na pétrole betuke na ku exploiter betuke dia ka be metala dia ka ba mabulu ya kaka betuke ku exploitation. Mais bazaba ke mbongo ya pétrole ke kukumaka na trésor ya betobe. Mbongo nyonso ya pétrole ya Congo ke kwendaka na poche ya Sassou Nguesso. Wapi dibanza ngekele na yao. D'abord na visite ya Sassou Nguesso na Mputu. Ba mbongo ba mekupesa yandi mutindu bake na ku sala na kulakisa na bakongoleti betu kaka nyani betu ku garder liaka tete muku kota na kati ya diambu ya diambu ya ime kulutila na bwala ya Bunjenja to ya tata Sassou Nguesso na bakume kuyamba yandi na fumu Emmanuel Macron mufu na kubambukila moyo na bisi Kongo nyoso kibuku ya beto ya neni ya tete ya neni ina baka kubukila na luputu la constitution
Article 17, stipule que la liberté d'expression est garantie et que chacun a le droit d'exprimer son opinion par la parole, la plume et par toute autre forme de communication. Donc, Monsieur Lassim Bouiti devrait être protégé par la loi, parce qu'il n'est pas hors la loi. Matondo inangeme kubika mku tubila diambu ina na luputu. Bete kufutika na Kikongo. Njetolo ya tata Ngeso Sassou Denis na bwala ya Mindele to na France. Yake le diambu ya soni mingi. Samu na bisi France. Baka kutubaka kibau muntu ina baka boklana luputu le pays de droit de l'homme baka bwala ya droit de l'homme baka kutubaka yao. Kasi yake soni mingi ina bame kuyamba muntu mutinu Sassou Nguesso. Oui. Kade Pemba Sassou Nguesso ke kulandave diambu ina na bwala yanji. Betme kuzonzela diambu ya tata Lassim Bouiti baka kutala yao. Yake diambu ya kinji. Samuti tata Macron anke kuyaula yanke kuzonga ti batwenya ya Afrika zola yanji. Mais afwana kuzaba ti batwenya ya Afrika ikele ti bazola yanji batwenya ya Afrika kena satu ya luzingu ya bakubonga. Mais mulenda zola balenda zola ve kundi ya Kade Pemba ya babu. Donc mutindu diambo baka kusala baka na kusala gina baka kuyambaka tata Kade Pemba Sassou Nguesso bafana kuzaba kilumbu bisi Kongo ke kubengisa Kade Pemba ina bete ke solola na bao meso na meso bete kuyifula bao bafana kufuta diambo bame kusala na Kongo minuki nyonso bame kupeta tata Sassou pe bete fana kubambukila moyo total ina wana 1000 meku bumana na manima ya total meku sala diambu mingi tamu tata Sassou kufutuka na kifumu pe yake le diambu ya pasi bakundi ya ba mosi François Prote donzlaka yao que kundi to Kade Pemba Sassou zaba kutwadisa bwala ve na meku ndembana kutwadisa bwala anke lena muyibi. Me wapi mutindu baba zaba ti muntu ya muyibi, muntu ya soni, mutindu yeba ke kuyamba yanji. Yafu wana kuzonza ti, bakele bantu mosi. Beto banaku, beto fwana kubakula. Pe, beto kuluata ki bakala. Samu, beto tungisa bwala ya beto. Samu ti beto kusola muntu ya malonga, fwana kutuma inja ya beto. Samu ti yavwanda bisi français, yavwanda Kade Pemba Sassou Nguesso baki batu ya mbote tana beto. Kana bako wana batu ya mbote tata Macron de la ya baba ofi. Ba contrat ba me kusigner. Bako kusigner ba contrat ba mvula na ba mvula. Baka kusigner ba contrat te kutala diambu ya malonga na Kongo vi. Bimno baka kusigner ya wan ba mboko mutinge me kuzonda. Bafunda na bafunda ya ba milliards ke kwendaka na dikanda ya tata Sassou na miteklo yanji beto kutalaka yauvi beto fana kuluata kibakala sana kubekisa tata Sassou. Évidemment na kutala diambu ina la France bekuza kusala beto fana kuzonzila ya untangu nyonso samuti bakongole fana kuzaba bake na ndwala ya bao bakele na bamitantu zole yakele Kade Pemba Sassou Nguesso yani mosi na baina ke kulandaka yani yakele mpe na bwala ya mputu ina la force. C'est ça la vérité. Betume ku rappeler ya wawa bakuvutula Kade Pemba na kifumu ni ba français kunataka yandi bakondaka kubaka ba soldats ba mboti ya ba bwala ya banzenza des armées étrangères, 5 armées étrangères. 5 armées étrangères, il y avait l'Angola, le Tchad, l'ex-Phase, je sais pas quoi moi, ainsi de suite. Ba mercenaires, il n'avait que quoi, il n'a que foi. C'est-à-dire, ba baltuna, ba ou qui salu ya ba ou kufwa ba bantu.
bao longoka kisalu ya kufwa babantu bakefutaka bao samuna yao e babantu na kana meme kufuta bao mbongo bameza bisa bele bekota kufwa bakongole bakekuiza vela kutala ti yai mwana efioti yai nkoko yai nani bakala kento ve bao le bakekukotaka bakekufwa kima ni kima bakekutala na nzila yavanda imbwa yavanda mwana ya fioti bebe yavanda bakoko ya bête bakekufwa ba tire sur tout ce qui bouge et c'est ça leur boulot. Benoko kanisa tete réfléchissez s'il vous plaît. Qu'un citoyen congolais, donc le criminel Sassou Nguesso, aille chercher des mercenaires étrangers, prenne les armées étrangères, objectif, massacrer les Congolais pour reprendre le pouvoir. Réfléchissez. Quand vous avez un compatriote qui réfléchit comme ça, et tout le monde est calme, tout le monde est là, chacun dans son coin, laisse faire, ben c'est normal, il a pris le pouvoir, et puis non. Non. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, c'est un message qu'on vous envoie pour dire il n'a rien à foutre avec les Congolais. Rien à foutre avec le Congo, tout ce qu'il sait. En fait, lui-même, c'est un gros mercenaire au service des intérêts étrangers. C'est ça ce que ça veut dire. Lui, la vie d'un Congolais, c'est pas son problème. Mais regardez comment on a traité la CIS, c'est un exemple. Il n'a rien à voir avec la vie des Congolais. Pour lui, la vie d'un Congolais, c'est des esclaves. Ils peuvent mourir. C'est le code noir dont on vous parle tout le temps. C'est un partisan du code noir. C'est tout. C'est-à-dire le noir, pour lui, Congolais, Gabonais ou je sais pas, RDCien, dès lors que tu es africain noir, tu es une marchandise, tu es un esclave, on peut te tuer, broyer comme une mouche. Nous sommes en 1962. Les Français insistent dans une note que j'ai là. C'est-à-dire, l'armée française insiste pour que Sassou soit officier d'actif avec le grade de sous-lieutenant. C'est très rare qu'on fasse un tel saut qualitatif au niveau des grades de l'armée. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'en un an, le sous-lieutenant Denis Sassou Nguesso intègre l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan, dont il vient en France. Et quand il vient en France, il est instruit par un militaire qui est lui-même un ancien tortionnaire en Indochine. Donc il se rend compte que Sassou est très cruel. Sassou Nguesso est cruel, c'est un homme cruel. C'est-à-dire la vie humaine ne provoque pas, l'attentat à la vie humaine ne provoque chez lui aucune émotion particulière. Sassou a même dit une fois que lorsqu'on écrase un insecte, est-ce que l'insecte crie pour dire qu'il souffre? Non! C'est la même chose qu'il faut faire. Sassou, le Sassou que tout le monde dit maintenant, il est l'homme qui va s'occuper de ramener la paix en Libye pour le compte de l'Union africaine. Sassou ne connaît pas le mot paix dans son vocabulaire. Il n'a jamais connu ça. Sassou ne connaît qu'une seule chose. C'est il n'y a pas deux hommes pour s'asseoir sur le même trône. Pour dégager l'impétrant qui veut s'asseoir à sa place, il doit l'envoyer sous terre. Sous terre! Parce que même quand Sassou t'emprisonne, il t'arrive toujours un malheur en prison. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Sassou Nguesso, parce que j'ai fait une enquête minutieuse sur lui. Sassou Nguesso a signé un document de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, comme quoi, en cas de conflit d'intérêts entre le Congo-Brazzaville indépendant et la France, lui, il défend les intérêts de la France. Sassou a signé ça le 12 octobre 1962. Il n'a pas d'état d'âme. Voilà qui est Sassou Nguesso. C'est ce que ça veut dire.
Et ne pas le comprendre, c'est vraiment, c'est dommage que les gens ne comprennent pas ça. Réanalysez un peu ce qui s'est passé en 1997 et vous allez comprendre. Et ce monsieur est soutenu par qui? Par la France. La France soutient Sassou Nguesso. Ne vous perdez même pas, ne vous faites pas des illusions. J'entends les gens, non, la France l'a lâché. La France ne lâchera jamais Sassou tant que Sassou va respirer. Sassou, c'est un agent de la DGSE française. Sassou, c'est un agent de la DGSE française, donc un agent de renseignement. Imaginez un agent de renseignement congolais, président de la France. Vous pensez que c'est possible? Et même si c'était possible, quelle sera sa mission? Et Sassou, c'est un agent de la France, un préfet de la France, installé au Congo. Voilà pourquoi vous voyez, on peut massacrer les Congolais, l'affaire du Beach, on en a parlé, les massacres du Beach, le génocide dans le Poul, Konongo, génocide, on a tué les Congolais, référendum 2015, on continue à massacrer tout le temps, vous verrez qu'il y a un blackout médiatique. On ne parle jamais de ça, surtout pas la presse française. Ça ne vous fait pas réfléchir? Et là, qu'est-ce que Macron vient de faire? Il nargue les Congolais. Dans quel contexte? Le contexte où les Congolais sont indignés, meurtris, mais vraiment indignés de voir ce qui vient de se passer sur le cas Lassine Bouti, connu de tout le monde aujourd'hui. L'ambassade de France au Congo a été informée par lettre ouverte. Informée. Donc la France informée. C'est passé à TV5, c'est passé à Africa News. Les réseaux congolais ont été inondés. Donc, un représentant de la France, donc l'ambassade de France au Congo, ou l'ambassadrice de France au Congo, est au courant de tout ce qui se passe sur l'affaire de la Sylvie. Elle a déjà informé l'Élysée. Mais regardez, c'est dans le même contexte-là, dans ce contexte-là, qu'on reçoit Sassou Nguesso en France, en grande pompe, sur tapis rouge, jusqu'à aller visiter les invalides. Vous savez ce que ça veut dire? Macron, la France vient de narguer le Congolais pour vous dire vous n'existez pas, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Les intérêts de la France, voilà. Incompatibles au respect des droits de l'homme. Donc les Congolais ont face à eux deux ennemis. Je dis deux ennemis, pas des adversaires, des ennemis. Parce que lorsqu'on tue les Congolais, la France est au courant. Elle sait. Et parfois c'est commandité depuis là-bas. On ne pouvait pas arrêter le général Mokoko comme ça facilement. S'il n'y avait pas des instructions de l'autre côté. Rappelez-vous, pendant le coup d'État militaire de 1997, on a vu l'ambassadeur de France être accompagné des Cobras. Il dirigeait des opérations au Congo. L'armée française était au Congo, armée, tirée sur les Congolais pendant ce coup d'État-là. Et maintenant, Macron veut nous la faire encore. Macron vient de nous envoyer un message pour dire votre élection là, en tout cas, attendez-vous encore au pire. Voilà là où nous sommes en train de partir et c'est dommage. C'est dommage. J'ai juste l'impression que la France n'a pas compris la leçon au niveau de l'Afrique de l'Ouest. La France n'a rien compris. Mais une chose est vraie. Tel que ça se passe en Afrique de l'Ouest, ça va arriver en Afrique centrale. Ça finira par arriver parce que c'est un peuple aujourd'hui abusé qui ne sait plus quoi faire. Mais vous savez, le vrai ou la vraie opposition, la vraie bombe, c'est la misère. Et quand la misère est accrue, le peuple ne supporte plus. Ça finira par s'exploser. Et quand ça va s'exploser, c'est la France qui sera mise dehors. Je vous préviens, à bon entendeur, salut. Je voulais faire, comme qui dirait, ce coup de gueule parce que c'en est trop. Trop, c'est trop. Nous avons longtemps porté les gants pour parler de la France-Afrique, pour éviter mais maintenant, il faut qu'on commence à parler à la France. La France ne respecte pas les Africains. La France est l'ennemi des Africains, l'ennemi des Congolais. Ce n'est pas possible.
Et les Congolais c'est pas du bétail à sacrifier pour les intérêts français, non. Les Congolais doivent se réveiller. Réveillez-vous, chers Congolais, parce que sinon, là déjà, vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité. Les routes sont cabossées, je le répéterai tout le temps. Tout ce que nous avons, le pétrole est pillé, le pétrole est gagé. C'est parmi les pays où ces multinationales, Total surtout, fait beaucoup plus de bénéfices. Donc le pétrole qui sort du Congo, là, il n'est même pas contrôlé. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils maintiennent Sassou. Ils ont pris le port, ils ont pris le pétrole, ils ont d'autres matières qu'ils prennent. Et donc, vous, Congolais, vous pouvez mourir. Pourvu que la France continue à mettre la main sur les ressources du Congo. Ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, c'est les Congolais qui doivent arrêter ça. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet-là, parce que moi, j'ai appris une chose. Quand tu as face à toi un criminel, il ne faut pas le respecter. Si tu le respectes, ben voilà, tu te tires une balle dans le pied, voilà. C'est ça, Chancel. C'est la vérité en plus. On ne peut pas continuer à jouer avec les Congolais comme ça. Nous sommes des humains. On doit vivre. Nous avons droit à la vie. Et ce que Sassou fait au Congo, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais, je t'en prie, oui. Monsieur Christian Perret, c'est d'autant plus grave que, entre-temps, il y a eu un débat au Congo entre les opposants républicains et les soi-disant opposants tout court. Bon, mais les fameux opposants républicains, on ne les a pas vus avec le cas Lassine Bouti. L'opposition parlementaire, elle était absente. Est-ce à croire qu'elle est complice, qu'elle soutient le régime de Nguesson Sassou Doni? Et je me pose des questions, je pense bien que oui. Parce qu'on a du mal à comprendre que vous, l'opposition, vous qui êtes l'opposition parlementaire, vous qui êtes dans des institutions, un jeune d'une quarantaine d'années, l'avenir, une ressource humaine. Mais une ressource humaine, ça ne se fabrique pas en un jour. Une ressource humaine, ça prend des années. Une ressource humaine comme M. Lassine Bouti est enlevée, vous vous taisez. Vous ne dites rien. Pas de manifestation, pas d'appel au boycott. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette opposition parlementaire? Mais même les dirigeants actuels, ceux qui sont à la majorité, les poutistes qui sont au pouvoir, doivent savoir que ça va changer un jour. Ça changera. Que nous ne nous battons pas pour rien. Ils peuvent tous nous tuer, comme ils ont tué nos pères. Mais nos enfants vont continuer ce combat. Ils peuvent tuer nos enfants, nos petits-fils vont continuer ce combat. Nous gagnerons ce combat. Comme disait Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On ne peut pas continuer comme ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas s'en prendre aux personnes, aux honnêtes gens. On ne peut pas s'en prendre aux honnêtes gens. Ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et M. Lassine Bouti, qui sache que nous sommes de tout cœur avec lui, nous le soutenons, nous n'arrêterons pas de le soutenir. En tout cas, toutes nos prières seront telles qu'il retrouve sa santé. C'est vrai que ça sera difficile, mais bon, le bon Dieu probablement pourvoira, pourquoi pas. Le combat qu'il mène, il est un combat noble. Dans tous les cas, il n'y a rien de plus noble que de mourir pour sa patrie. Il n'y a pas eu d'autre mort noble que de mourir pour sa patrie. Donc ça aussi, voilà. Maintenant, pour ce qui est de la connivence, la France et le régime criminel de Brazzaville, voyons ce que l'avenir nous réserve, dans tous les cas. Parce que je sais que dans leur belle salle climatisée, c'est difficile qu'ils réfléchissent. Ils se disent, ça va continuer comme ça, et ben voilà. Mais ils ne savent pas que tout a changé, les paradigmes ont changé, les données ont changé, le monde a basculé maintenant. Voilà, ce n'est plus le monde d'avant. Et maintenant, nous avons les réseaux sociaux. On le dira et on dénoncera cette connivence entre la France et le régime criminel de Sassou Nguesso. Mais les Congolais finiront par prendre conscience et la France finira par être mise dehors si elle continue comme ça. Si elle ne prend pas compte de ce que nous disons, si elle ne s'amende pas et qu'elle croit
C'est même pas penser, hein. C'est une illusion que de croire qu'on peut continuer à marcher sur les corps des Congolais pour soi-disant protéger les intérêts français. Ça finira. L'homme reste l'homme. Les idées, et nous on apprenait ça à l'école, à l'université, les idées vivent, la pensée vit. Les idées que vous aviez ce matin ne seront plus les mêmes le soir. Les pensées que vous avez le matin ne seront plus les mêmes le soir. Donc ça change. La pensée naît, grandit et meurt. Ça disparaît, ça change. Ça veut dire que les Congolais vont commencer à voir, à regarder les choses autrement et viendra le moment où on dira à la France, bon, stop. À bon entendeur, salut. Alors, Chancel, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre Kimoko d'aujourd'hui. Probablement que quelqu'un a moi diambo ya kuzonda ya Mansukina. Diambo kele na munu ya kele sam na bisi Congo betu fana kulwata kibakala ya kele bwala ya beto banyama ya kele bwala ya beto batata bakundi bibusi bana ikele Congo kele ya beto betlenda kulenda mutu betlenda kubika mutu mosive kaka yendi betlala betu vumbuka bamvula luta kaka yendi kekufu abantu kaka yendi kakutangisa menga betlenda kunjima yauve betlenda kunjima yauve tetete mukubutama yangu na kifumu mekubutama mekula yangu na kifumu mebuta yangu na kifumu wapu mutini beta na kunjima diambo ya mutindo yeye pe ole kuidika bwala yangu na kufa bwala yangu kuiba mbongo tamu na miteklu na banendi mbako na kusala bafeti na bwala ya Dubai bamakwela na bwala ya Dubai banyamam batat bamamba kundi bibusi betelama beto baka beto lata kibakala pe beto kubotola kifumu ya beto botola kifumu beta kifumu na muntu ni beto kusola muntu ina beto kusola ya vwanda mwana ya beto ya tima beto kupeta kifumu matondo na ngwilu ya mboti Antuka me kutonda mingi na kimoko yai tata Chancel mutindo me kuzonda ekele ya Mansukina ve ya me kubanda tangu nyonso beti kokwiza kuzapisa kabau nina beto kele na yau nina beto kena kutala mutindo bwala kena kutambula et voilà la liberté d'expression est garantie dans le monde entier hein, en fait sauf dans les pays où voilà. En tout cas, grand merci, mesdames, messieurs. Bankundi abetu baina nyoso me kulanda beto matondo mingi na beno batata bamama na bankundi ya beto luzolo baina me kulanda beto na kilumbu ya bubu ya sam na kimoko ya beto me kuzo na tata Chancel beto me kuzonda na beno beto ke kukutana diaka na bilumbu kile na kukwiza matondo mingi.